إذا سينشط هذا اليوم كل من السيد أشاد فريد موجود ويمثل أنام، وكذلك ينشط هذا اليوم الدراسي السيدة قبلة ممثلة عن كاد عنابة، وكذلك ينشط هذا اليوم الدراسي السيد جلواجي عبد المالك أنام موجود، والسيدة نشمة شهرزاد أنام أو أنساج سابقة. إذا نرحب بضيوفنا الكرام، وكذلك نرحب بأساتذتنا الكرام والطلبة، خاصة طلبة الماستر وماستر 3 اللي راح يتخرجوا السنة هذه، على الأقل يكون عندكم معلومات حول كل ما يدور في عالم التشغيل، ونفس الشيء في عالم الانتربرونيا اللي قدمها عادة الأستاذ حمزاوي محاضرات، ما نتمنى الا التوفيق، وتبقوا في اتصال مع المدرسه في مواضيع اخرى سواء حضوريا او عن بعد لفائده تشغيلكم او خلق مؤسساتكم الخاصه. ونشكر الجميع على تلبيه هذه الدعوه، ونتمنى لكم التوفيق. ولا نسيت كذلك نرحب بالسيد دهان مدير نسيت هذاك راح نعدلهم كل هو راح نعدلهم. شكرا جزيلا. اذا يعطيكم الصحه. تفضل استاذ احمد. شكرا. دونك بعد هذه الكلمه اللي القاها المدير المدرسه لو اس اس جي ليكول سوبير دي سون جيستيون تاع عنابه، هذه الكلمه هو لتدعيم هذه المبادرات اللي تقوم بها المدرسه لخلق ترابط وخلق اتصال بين المدرسه والمتعاملين الاخرين اللي هم في الميدان. دونك اليوم احنا جمعنا المتعاملين المحليين على مستوى الولايه في الميدان، اي في ميدان لومبلويابيليتي التشغيل ولا كرياسيون دونتربريز وخلق المؤسسات اللي هما يعني اهداف مسطره لمختلف الولايات في الجزائر لمواجهه هذا الجانب نتاع التشغيل، خلق مناصب شغل، كيفيه البحث عن مناصب شغل، وخلق ايضا مؤسسات عن طريق مشاريع اللي يقوم بها الطلبه المتخرجين. احنا عندنا كل سنه دفعه متخصصه في التسيير العمومي مانجمنت بوبليك، وتخرج في الميدان في سوق العمل. لازم تخرج بمعلومات نظريه يتحصلوا عليها خلال 3 سنوات تاع الدراسه، وايضا معلومات حول المحيط اللي رايحين يواجهوه عند تخرجهم من المدرسه. فنحاولوا احنا خلال تواجدهم هنا في المدرسه نعرفوهم بالديسبوزيتيف هذوما، بالزاكتور هذوما دو لومبلوا اي دو لا كرياسيون دونتربريز، باش تتكون عندهم فكره اوليه يدخلوا en primo demandeur d'emploi ولا en primo créateur d'entreprise، تكون عندهم يعني المعلومات الاساسيه اللي تخليهم يواجهوا هذا المحيط هذا بطريقه افضل لربح الوقت، الامور بزاف. المهم هذا لا جورني هذه elle réunit tous les acteurs en matière d'employabilité, de création d'emploi, et l'acteur principal au niveau de la wilaya qui représente la wilaya, c'est M. Gergab, qui est donc le directeur, Gergab Mohamed, qui est le directeur de l'emploi au niveau de la wilaya d'Annaba, que je vais donc lui passer la parole pour lui permettre donc de donner un peu la vision de l'employabilité et de la création d'entreprise au niveau de la wilaya. تفضل سي محمد قرقاب. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بالنسبه لي اولا نشكر المدرسه على تنظيم هذا اللقاء، ويعتبر من اللقاءات الهامه نشر ثقافه الادماج ومحاربه البطاله. إذن
مثل هذه اللقاءات تعتبر اكثر من ضروريه خاصه في المرحله الحاليه وين البطاله كما تعرفوا مع انتشار كورونا ترفع البطاله بنسبه كبيره بسبب الصحه وبسبب كثير من المؤسسات اللي تخلت عن النشاط تاعها وبالتالي مثل هذه اللقاءات مكننا من تبادل المعلومات وتبادل المعطيات الوضعيه العامه للتشغيل. فبالنسبه لولايه النمى بالنسبه لتشغيل ولايه النمى هو اهم خطوات واهم برامج اللي سطرتها الدوله بالنسبه لقطاع التشغيل هو الرقمنه وعصمه الاداره بصفه عامه. رقمنه الهيئات التابعه للدوله. في الحال كاين انا مانيش موجود يعني مداخله واضحه وشفافه عن التخطيط بصفه عامه كاين الهيئه نتاعو ان شاء الله موجودين باش القطاع يقدر يحسن يوصل ان الخدمه العموميه افضل للمواطن خاصه طالب العمل هو لازم نعصر الرقمنه نتاعها والقضاء على كل العراقيل بالرقم. هذه هي المهمه الاساسيه حاليا تعتبر من الخطوات الاساسيه في برنامج عمل القطاع. هذه هي اللي راح تخلينا القطاع يتاقلم مع الوضع الحالي ويتاقلم مع المعطيات الجديده اللي اذا بالنسبه للقاء تاعنا الجامعه هو نزيد الشكر الطاقم المسير تاع المدرسه نزيد الشكر للمشاركين ان شاء الله تعمل فائده وتكون فائده من الطالب الدرجه الاولى وللمواطن بصفه عامه. المنتوج تاع الجامعه اللي هو الخريج الذي يتخرج بشهاده هو المنتج نتاعو هو هيئه من هيئات القطاع الشغل مناجع اما الاملاك اما الناضي اما الجامعه. وبالتالي فالعلاقه بين القطاع التشغيل والجامعه لابد ان يعني لازم تكون علاقه قويه علاقه شراكه. تفضل السيد المدير في مداخله التعاون لازم الطالب قبل ما يتخرج من الجامعه عنده معطيات معلومات حول الانتاج بصفه عامه حول التشغيل يعني قطاع التشغيل بصفه خاصه والهياكل والتنظيم نتاعها والعمل نتاعها والهيئه. اذا بالنسبه للمشاكل اللي عشناها في المرحله هذه خاصه 2020 هذه مازال ركود في سوق الشغل المحلي بسبب الجائحه وما بسبب نقص المشاريع التنمويه الاستثماريه للقطاعات اللي فيها لتخلق مناصب شغل. هناك مشاريع كبيره استثماريه لتقدر تعطي مناصب شغل وحتى بالنسبه لانشاء المؤسسات المصغره لما تروح على الاطلاق تلقى طريقه النشاطات تتعلم جنب يجمعوا كثير من النشاطات اللي الشباب يطلعوا. نفس الشيء بالنسبه للانصار تحولت الى رنات فيها اجراءات جديده وفيها قوانين جديده. اذا احنا بالنسبه للجامعه نتفق على نقطه ثانيه مهمه تسهل عمليه ادماج المتخرجين من الجامعه. لابد ان يكون تكوين الجامعه هي المنشأ وهذا التماشي مع متطلبات السوق ان يكون بالشراكه بين الجامعه والهيئات التشغيل وين نقدروا نلعبوا ونديروا برنامج شراكه واتفاقيه شراكه وين ممكن هو شهاده جامعيه هي شهاده اكاديميه ما عندهاش علاقه ولكن احنا باش نستجيب سوق الشغل لازم نمشيو مع المتطلبات تاع السوق الحاليه اللي كاين اختصاصات في الجامعه. مع الاختصاصات في الجامعه يصعب كثير المشروع خاصه العلوم الانسانيه
صعيد وبالتالي في لقاءات مثل هذه وفي لقاءات اخرى ممكن تعمقوا اكثر في التفاصيل، ممكن نلقاو ارضيه تاع توافقيه او ارضيه تاع شراكه وين نعملوا مع بعض من اجل توجيه وتنوير الشباب. الشباب نتاعنا الان الطموح نتاعو الاعلى هو منصب شباب امام الوصله. مش يعني الطموح الشباب لازم يكون اكثر من هذا. الشباب لازم يكون هما القدوه تاع الشباب. لازم يكون عنده مشروع اكبر من منصب شباب تاعه باش يقدر يكون هو القاطره وراه الناس اللي ياخذوه كقدوه. احنا يعني مثلا لو في هذا يجيب ناس ينجحوا في المنطقه مثلا نجحوا يعني فعليا نجحوا باش يقدروا الشباب والطلاب والطالبات يطالعوا بالملموس على بعض المشاريع اللي نجحت مثلا في المناخ او يقدر يتعاون يعني وش هو المستقبل تاعنا وش حابين شباب اسكو راهم في اتجاه واش ركزوا على الامور الصناعيه وهنا لازم نشيروا بالمؤسسه الاقتصاديه. المؤسسه الاقتصاديه العموميه اونتربريز بيبليك ولا بيبليك حاليا راهي عاقله حاليا ما عندناش والارقام اللي يمكن تعملها ماهيش بمستوى الشيء اللي راهي تخرج فيه الجامعه. كل سنه الشيء اللي راح تطلعوا الجامعه في سوق الشغل بالالاف زيد لهم الشيء اللي راهو تاع التكوين المهني في سوق الشغل زي بالالاف. وفي المقابل المؤسسات الاقتصاديه اللي كنا احنا نقولوا اللي عندنا باسيت ان باسن دونتروا امبورطون في السيديولوجي لكن ما بقاش روحوا الحجار سيدان ما كانش النمبر دونتروا في العام ما يتجاوزش عدد لكن اذا احنا الاتجاه انا وش هو ممكن يبقى الامبلوا سالاريز مرة تاع العامل الخاص هو الاساس مي الشاب لازم يزيد يفتح حلول الاجراءات الاخرى اللي ممكن يقضي هو يخلق المشروع تاعو ويزيد يخلق المشروع الزملاء هذه هي باختصار فقط. ممكن تفاصيل مع الاخوه التي تدخلوا معنا. نشكر مره اخرى كل الذين ساهموا في تنظيم هذا اللقاء ونتمنى النجاح للجميع ان شاء الله. واحنا رانا هنا الهيئه تاع القطاع تاع العام تشتغل بما فيها الهيئه الجديده اللي كتب الناس ولا حتى الهيئه الفرنسيه طنجة ولا راهم كلهم تصرفوا هي كلها مرافق عموميه انشئت لخدمه المواطن. وفي حاجه رانا ان شاء الله نتعاونوا مع بعض ونحققوا نتائج باذن الله تكون في مستوى طموحات الشباب. السلام عليكم. شكرا شكرا على هذه الكلمات، شكرا على هذه الرساله القيمه اللي قدمتوها لنا كمؤسسه كمدرسه باش ندخلوا هذا الاهتمام تاع الرقمنه في برامج التكوين لكي يصبح الطالب تاعنا يعني نوعا ما يختار بالبروفيل تاعو مع الاحتياجات تاع السوق. نشكركم على حضوركم يعني او كومبلي كما يقولوا تاع لونسومبل دي ديسبوزيتيف تاع الولايه. احنا ça nous fait plaisir et c'est à votre honneur et à notre honneur d'avoir à travers cette journée réussi à fédérer, à mobiliser l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'emploi et la création d'emplois. C'est un honneur pour nous d'avoir fait ça. ويعجبها ثاني اجر عند ربي اللي عملنا هذا المبادره هذه وتعرفنا بعضنا وخلقنا هذا الجو هذا تاع الحميمي هذا بين بعضنا اللي انتم حتى la chambre de commerce est invitée aussi. Il arrive peut-être dans quelques instants, il y a un petit retard. Qui la chambre de commerce, la création d'incubateurs. Et donc, on va travailler aussi avec la chambre de commerce qui s'intéresse aussi à cet aspect de création d'entreprise. Donc, voilà. C'est Mohamed, encore une fois, merci beaucoup pour votre déplacement
et votre disponibilité. On passe maintenant à la parole au directeur d'antenne de l'ANEM de Annaba, qui est M. Dahan Mohamed Chérif. Dahan Mohamed Chérif, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نرجع للمسلمين نشرت ذكرى مرة ثانية وجه شرف ديال مع الأخوة هما الأخوة الجزائر. أشكر مدير المدرسة اللي كتحكم الفترة هذه وطن الجزائر. الشباب الهلال اللي شارك معنا في الجناس معنا الحدود وعلى رأسها مسؤول القطاع العمل سيد محمد تفضلوا معنا تشرفنا. بون الخطير يكون صغير باش نشوفوا برك عن ما تحب راح يديروها اليوم سي نقرا والحاجه اللي تسالوا عليها هي الماتيماتيك اللي اكزاكتومون جو بونس مثلا ترجموها كل ما وصلنا لازم نعرفوها الواجبات صح اكزاكتومون شنو هي قدره هي سيتي كاباسيتي انديفيدوال يعني شخصيه قدره شخصيه تاع الانسان اكيد كيفاش يقدر هو يكتسب ولا يحافظ على دي كومبيتونس عن الكومبيتونس تاعو علاش كيفاش يحوس على الخدمه ولا يدير البوست تاعو دونك داكور يسمى قابليه التشغيل هي القدره اوتونوم يعني القدره الشخصيه انديفيدوال acquérir et maintenir des compétences et des connaissances pour علاش يحوس باش l'agriculture demandeur d'emploi l'agriculture chercheur d'emploi agriculture demandeur d'emploi chercheur d'emploi نقولوا عليه يقول لك الانسان باش يحوس على خدمه ولا ان ترافاي ابيرامون الانسان يحوس على خدمه ولا هو بعد الخدمه هو يعني في الكل مش قاعد تقول اذا احنا اخذنا من الجميع نعمل جورني هذه تمهيد لمش قاعد تقول فيه صحيح مع الكيف نتاعك فهمنا انه تبدا 4 اتولي 4 ورشات في البحث عن العمل راح يقوموا بها الكونسيي تاعكم qui sont présents aujourd'hui سي فريد سوشال وسي جلواجي. Donc, ils vont commencer dès demain. On a un premier groupe déjà. C'est en ligne. On a une inscription en ligne. Donc, on nous a mis là-bas à 12 personnes, maximum 15. Donc, on a un premier groupe qui démarre demain. Donc, demain, vous ne serez pas là, mais Aouchad et Jlouaji, qui sont les conseillers formateurs, ils vont justement, à travers 4 ateliers, donner tout dispositif qui a été étudié par des experts nationaux et internationaux. Et dans notre formation dont vous avez fait partie. Donc, vous avez été missionné pour faire en sorte à ce que ce dispositif soit appliqué sur le terrain à travers vos conseillers. Donc, c'est un produit anal. La prestation qui va se dérouler sur 4 années. وعلاش غير من المقابلين الشهيره باسكو من بعد حنا الدوله ولا كما نقولوا القطاع العمل واش هما واش نحضروا من المؤسسات كامله الان تقول لك انا يجيني واحد يتخرج من الجامعه باغ اكزومبل كيما تقول الكل يتخرج من الجامعه ما عندوش لي كومبيتونس نحوسوا عليها حنا ولا ممكن هو عنده لي كومبيتونس مش عايز يوصلها للمبريات داكور يدير ان انتروتيان ولا كيفاش هاك يوصلها دونك هذه هي لومبلوا دي في كيفاش تقدر حنايا باش نعطيوكم الفكره تبقى كما قلنا قدره انتيجيه لكم باكيفيتي ممكن الطريق كيفاش بس تبقى لك انت كيفاش ديفلوبيها داكور باش سواء تعرف باش تعرف
والله ثاني كيفاش تحافظ على البوست تاعك في الاخر ديجا حاجه ان شاء الله في الاخر هي تاعك توريك دونك تقريبا الموضوع هذا هو الاشكال على ان يكون سياسه الدوله في التشغيل تبدل السياسه مش معناتها سياسه الدوله في التشغيل سياسه الدوله في التشغيل هي استراتيجيات يديرها الدوله لخلق فرص عمل هذا سياسه الدوله في التشغيل وهذه اللي كانت باش تخلق فرص عمل ندير لنا الاشكاليه في الاشكاليه الديمقراطيه ما يكونش الجون ما يكونش قابلين للتشغيل سواء المستقبل ولا حتى يتفرجوا كذلك ولا حتى اللي يخدم مع الاكسبيريونس اللي ماهيش حتى الصناعه الامبلويات كما قال مسيو كان البوست دو ترافاي نقصوا دونك نقصوا بزاف كي نقصوا لازم الانسان يولي هو اللي يعزز من الفرصه هذه باش يعطيوش ما تقدرش تكون عندك نمبر ما عندكش باجاج وراح يقتلوك ولا تروح تتابع الحرب بالاسلحه دكتور يكون صح Non. عزيز C'est bon. Donc, حبينا نشوفوا برك واش اللي نشوفوا الفرق بين الترافاي سيكوا الترافاي سيكوا لومبلوا كاين اللي لازم كاين نفهمها اذا انت راح تكون بعد ان شاء الله شاشه لومبلوا لازم تكونوا تاخذوا بالكلام حتى الترافاي مش مثلا لومبلوا معناتها عمل بالعربيه مش معناتها شغل كيف كيف تمام بس كاين من بعد زومون لومبلوا حاجه كتقول لي زومون بوست دي لومبلوا حاجه خلاف لومبلوا c'est ensemble des postes. Le midi, c'est ensemble des emplois. D'accord. لازم تنكريزيوها. أما لو ترافاي هي العربية العمل ما عندوش ترجمة بالفرنسية يعني مش متفقوش عليها. مش متفق عليها العمل الترجمة ديالها بالفرنسي كاين اللي يقول الترافاي كاين اللي يقول الأمبلوا. مي هي الغالب هي ترافاي العمل هو ترافاي. L'emploi, ce que je en français, c'est la relation entre l'employé et l'employeur. Relation qui définit le comparateur, le salaire. Mais le travail, c'est une activité. Le travail, c'est une activité. Il y a une chimie de l'insan, qui est soit le chrétien ou la sila, qui est là un travail. C'est une chimie. D'accord. Merci, Sidi Mohamed Chérif, pour votre intervention sur donc, le concept d'employabilité. Dans l'ordre de passage, c'est toujours l'équipe à dire, c'est bon. Il y a le travail pas de jeunesse et banal. Pas de fusil. Vous passez du matin. Donc, pour informer un peu l'assistance sur donc, le dispositif ANAL, mise à jour, et l'ANAL qui laisse en tête, et la plateforme Capgemini. Tu vas venir. Salam alaikum. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Madame Debla Choubaïma, coordinatrice générale de la plateforme Cap Jeunesse à Louvain. Cap Jeunesse à Louvain, c'est une plateforme expérimentale, innovante, qui est le fruit d'un programme de partenariat entre l'État algérien et l'Union européenne. Actuellement, on est en phase d'expérimentation
On est sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, supervisé par Monsieur le directeur de l'Emploi. Donc, sans tarder, je vais passer à présenter la plateforme, les services de la plateforme et l'offre de services de la plateforme. Il est là, non, c'est quoi? Il est là. Voilà. Voilà. كيما قلت لكم l'objectif de la plateforme Cap Jeunesse, c'est de travailler sur le jeune et de mettre le jeune dans la vie active. Il a, c'est-à-dire sa base, la base de travail de la plateforme, elle est sur 3 composantes. Donc, la première composante, c'est l'insertion socio-professionnelle des jeunes, pour augmenter l'employabilité des jeunes. La deuxième composante, c'est bien l'entrepreneuriat, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. La troisième composante, c'est bien d'augmenter les capacités de la société civile à travers, c'est-à-dire des formations et d'accompagnement des associations ou là des clubs dans la société civile. Voilà. La démarche de la plateforme, voilà, du programme PAGE, c'est bien d'activer l'intersectorialité, travailler dans l'intersectorialité et le travail partenarial. Le travail partenarial, il est adossé par une fonction d'observation. La fonction d'observation, c'est la première fois où il fait un programme de partenariat ou bien un programme d'État où il fait la fonction d'observation, c'est-à-dire la mission ou le rôle, c'est bien de collecter, traiter et analyser toute information relative à l'insertion des jeunes, que ce soit l'insertion professionnelle ou l'insertion sociale. Le rôle de la plateforme et la constitution de la plateforme. Donc, on a 3 services. On a service association et coopérative, service entrepreneuriat, service insertion socio-professionnelle. Donc, le rôle du service de Maslahat al-Jam'iyat, c'est la constitution du projet sociétal. Donc, on essaye d'aider les jeunes d'intégrer dans la société civile à travers la création des associations ou l'adhésion dans des associations. Il y a aussi les associations existantes, نعاونوهم في l'accompagnement, نعاونوهم كيفاش يبنيو ولا كيفاش يغمونتيو les capacités professionnelles تاعهم. Pour le service entrepreneuriat, il y a l'accompagnement, il y a le conseil, il y a l'information pour construire un projet entrepreneurial. Le service aussi insertion socio-professionnelle, c'est bien sûr la constitution d'un projet professionnel où il a aidé les jeunes, où il a construit avec le jeune son projet professionnel. Donc, à travers, bien sûr, les 3 missions, c'est l'information, le conseil, l'accompagnement. Voilà, c'est à peu près l'organigramme de la plateforme. Il y a la coordination générale. Après, il y a la fonction observation, le conseiller principal chargé de la fonction d'observation territoire et public. On a un système d'information, c'est le système, il s'appelle Massar, Parcours. On a aussi le centre de documentation et de ressources documentaires, où il y a une conseillère chargée de ce centre-là. Après, on a un pool d'informations اللي هو يدير le pré-accueil, يعني يعمل الاستقبال ما قبل الاستقبال ولا ما قبل المتابعة الشخصية. Donc, il y a des conseillers رايحين يستقبلوكم يعرفوا ديجا التوجه تاعكم وين حابين اسكو عندكم ديجا فكره على البناء المشروع المهني تاعكم حابين تروحوا كوم دي سالاريي ولا حابين تعملوا مشروع مقاولاتي. دونك لو كونسيي هذا اللي يستقبلكم اللي هو نسميوه احنا المستشار المستقبل le conseil accueillant هو اللي راح يعمل معكم المقابله الاولى وبعد يحاول يعطيكم واحد من لي سيرفيس هذوما.
Après, le service, bien sûr, insertion socio-professionnelle, où il fait un conseiller principal, où il fait des conseillers, d'autres conseillers. On a le service entrepreneurial aussi, il fait un conseiller principal, où il fait d'autres conseillers. Ou on a le service association, la même chose, il y a un conseiller principal, ou on a un conseiller animateur chargé de développement de la société, des associations. On a aussi des formateurs, un pool formateur, les deux parties, on a service, le pool formateur, les formateurs Hadouma, ce sont des formateurs formés par le programme PAGE. C'est des conseillers, تابعين للكناك, تابعين l'ANSEJ, تابعين l'ANGEM, تابعين l'ADS, aussi le CAP Jeunesse. C'est un pool formateur اللي قادر plus tard يعاونكم في les formations, يعملكم des ateliers et tout à l'entrepreneuriat. La même chose pour le pool formateur de l'écosystème. L'écosystème عندها المحيط نتاعنا اللي متواجده فيه par exemple l'école اللي متواجدين فيه حنا كامل. Donc il y a le pool formateur هذا عندنا 16 formateurs تبعين le mouvement associatif c'est-à-dire il anime des ateliers, il anime des formations dans le cadre de développement associatif, du mouvement associatif. Donc وش هو l'offre de service تاعنا. Donc عندنا chaque service قلنا قبل قلت لكم بلي عندنا 3 services principaux. عندنا trois services principaux. On a le service entrepreneuriat, service insertion socio-professionnelle et service association. Donc, nous avons le service, voilà, nous avons l'entrepreneuriat. On a comme juste des exemples à les ateliers et les formations. On a d'abord le service d'amorçage et le parcours de la création d'entreprise ou le parcours du créateur. Le service il est dédié beaucoup plus aux jeunes اللي مازالوا حابين يدخلوا في الدومين تاع l'entrepreneuriat بصح مازالوا ما عندهمش فكره هما جوست عندهم l'envie d'intégrer d'être entrepreneur بصح مازال ما عندهمش de quoi ما يعرفوش de quoi il s'agit ما بالهمش منين يبداو كيفاش يفضوا. Donc هذا le service عندنا فيه plusieurs étapes. نبداو لا بروميير ايتاب اللي هي l'émergence d'idées. نحاولوا نعملوا دي زاتوليي نمو ان جروب دو جون اللي عندهم نفس التوجه اللي عندهم نفس البروبليماتيك ولا لو ميم بوزوا نحاولوا نعملوا لهم ان اتولي سميوه لاتولي دو l'émergence d'idées يعني كيفاش نخرج فكره تاع المشروع اون فوا خرجت الفكره هذيك تاع المشروع اون فوا ولات كادغيت نجموا نكونكريتيزيوها نقلبوها ستادير نجسدوها على ارض الواقع نروحوا لدوطخ فاز اللي هي لا فاز دو لا كرياسيون بعد لا فاز le test du projet ou بعد la phase finale اللي هي post création اللي تجي après la création d'entreprise. J'essaie de vous donner juste globalement c'est-à-dire ce qu'il faut savoir. بعد une fois تعاودوا تجينا على plateforme رايحين نحاولوا نفهمكم بطريقه بالتفصيل يعني على le travail تاع le service d'amorçage هذا. Donc, on a un autre atelier, c'est les étapes de la création d'entreprise. مراحل إنشاء مؤسسة. وبعد عندنا un autre atelier, l'autre atelier يسميوه l'entrepreneurship. وش هو l'entrepreneurship؟ identifier l'entrepreneurship كيفاش نعرفوا كيفاش un entrepreneur ولا un jeune اللي حاب يدخل في الدومين d'entrepreneuriat كيفاش يكون un leader في l'entrepreneuriat. ومن بعد نعرفوكم بنوتخ اتولي لي كاركتيرستيك دو لونتربرونورشيب واش هما الصفات ولا الميزات اللي لازم تكون عند ان انتربرونور شيب. عندنا ان اوتر اتولي هما لي تيب دونتربريز اي لور ستاتيو جوريديك انواع المؤسسات والشكل القانوني تاعهم. عندنا اوسي ان اتولي سور لا ستارت اب. Bien sûr, la start-up, c'est la tendance. Où les jeunes, même la politique d'État, ماشية في la tendance هذه. La majorité des jeunes, surtout les étudiants, يقول لك حاب ندير ستارت اب صح ما نعرفش هي. دونك عندنا ان اتولي سور لا ستارت اب. واش هي ستارت اب؟ كيفاه تنشا؟ كيفاش اسكو تنجم انت تكون اون انتربريز اللي مؤسسه ناشئه ولا لا؟ ابتداء من الفكره حتى نوصلوا كيفاش تجسدها في ارض الواقع. Voilà. On a aussi comment réussir son pitch. Le pitch, c'est un atelier dédié aux jeunes. Les rahom, c'est bon, beaucoup plus dans le domaine d'entrepreneuriat. Les rahom,
حنا نديروهم سبيسيالمون بور لي جون اللي في الكناك وفي لاناد اللي رايحين يسو بريزونت دوفون لا كوميسيون هذيك تاع لا سيليكسيون دي بروجي باش يعطيوهم لو فينانسمون. دونك كيفاش اون كيلكو مينوت رايحين يبريزونتيو ليسونسيال تاع لو بيتش نتاعهم تاع لو بروجي تاعهم وكيفاش ستادير يكابت لانتونسيون تاع الجوري باش يعطيوهم لاكور تاع لاكور فينانسي تاع على البروجي تاعهم. عندنا aussi le business plan, donc بالك كلكم تعرفوا la description du projet entrepreneurial, l'étude de marché, le plan administratif et le plan financier. Donc هذوما c'est des ateliers, c'est-à-dire ممكن نديروهم au collectif, نلموا مجموعه من الشباب اللي عندهم نفس الاحتياج ولا نفس البزوان نعملوا لهم un atelier, ولا ممكن يكون individuel. نروحوا لا نوتر سي لو دوزيام سيرفيس. دونك هذا جي اسيي دو فو دوني ليسونسيال. يا دوتر اتولي اللي ممكن تعرفوا عليهم تكونوا تجيونا ان شاء الله في او نيفو دو لا بلاتفورم كاب جوناس. عندنا لو سيرفيس سوسيو بروفيسيونيل. بيان سور لو سيرفيس سوسيو بروفيسيونيل c'est-à-dire il vise les jeunes que ce soit étudiants ولا اللي تخرجوا من الجامعه ولا اللي تخرجوا من لي سونتر دو فورماسيون ولا لي انستيتيوشن دو فورماسيون اللي حابين يدخلوا في الدومين تاع بوغ اتر سالاري باش يوليو يطلبوا منصب عمل. دونك تبدا الخدمه معاهم افيك ان انتروتيان ابروفوندي. نبداو نديروا دي انتروتيان انديفيدويل كونسيي جون. نحاولوا نعرفوا لو جون هذاك ديجا عنده فكره على البروجي بروفيسيونيل تاعو ولا لا. Le conseiller يحاول يبدا يخدم مع لو جون à travers c'est-à-dire des questions, c'est-à-dire des ateliers et des entretiens successifs. من بعد يشوف لو جون وين لو بوزوان تاعو et il essaye de combler هذاك الاحتياج تاعو à travers des ateliers bien sûr. Je vais vous donner quelques exemples على les ateliers تاعنا. Donc on a essayé de diviser, c'est-à-dire les ateliers en deux grands axes. عندنا لو باركور دو لا ريشيرش دومبلوا، مسار البحث عن عمل، وعندنا لا استراتيجي دو لا ريشيرش دومبلوا. دونك لو باركور سي المسار كيفاش يبدا لو ديبي لو جون كيفاش يبدا يبحث عن عمل حتى يوصل لا فان دو باركور اللي هو كيفاه يلقى العمل. Donc, le parcours, on a plusieurs ateliers. On a la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est un chapitre في plusieurs d'autres ateliers. Les فيها focus compétences, فيها la personnalité professionnelle كيفاش تكون، فيها plusieurs trucs. On a كيفاش le jeune, comment il identifie son projet professionnel. On a la connaissance du marché du travail. كيف la connaissance du marché du travail لازم فيها plusieurs ateliers. لازم le jeune يعرف المحيط نتاعو، المؤسسات المتواجده في المحيط نتاعو، المؤسسات ولا قطاعات اللي تقدر ممكن انه يلقى فيها منصب شغل اللي تابع للمشروع المهني تاعو اللي جسدو، اللي تابع لي كومبيتونس بيرسونيل نتاعو. On a aussi le passeport orientation. C'est un atelier, il est beaucoup plus, il vise les jeunes ou les étudiants qui ont un problème في l'orientation. Par exemple, un jeune a un diplôme اللي ما يحتاجوش سوق الشغل. On essaye de travailler avec le jeune هذا كيفاش نوريونتيوه باش يعمل notre formation اللي تكون complémentaire لهذيك la formation initiale ولا la formation de base تاعو، وين نعاودوا نوريونتيوه vers c'est-à-dire pour avoir un autre diplôme اللي قادر يعاونوا انه يلقى يعزز من الفرصه تاعو تاع انه يلقى منصب شغل. عندنا اوسي نروحوا اوسي نوصلوا لاوتر ايتاب اللي هي la connaissance de la méthode ولا la connaissance de la technique اللي هي les TRE كما يديروهم زملائنا في l'ADEME, le CV, comment rédiger un CV, comment écrire ou rédiger une lettre de motivation ou une lettre d'accompagnement, comment mener un entretien d'embauche. هذوما في البارتي parcours. عندنا في البارتي stratégie de la recherche d'emploi. Donc عندنا identifier d'abord mes atouts. لازم نعرف les atouts تاعي، يعني نقاط القوه تاعي par rapport à mon projet professionnel اللي déjà je l'ai identifié في la phase الاولى. ونعرف لي بيست اللي نحتاجهم اللي لازم نكسيدي لهم pour chercher un emploi. عندنا aussi faire le point sur ma recherche.
est-ce que la recherche c'est-à-dire je suis dans la bonne voie ou là je suis un peu déviée ou là tout dépend. بعد عندنا notre atelier اللي يسميوه comment construire et élargir le réseau relationnel, le réseau professionnel et personnel. pour هذا باش يعاونني في اني نبحث عن منصب شغل، كيفاش نستعمل الشبكه الاتصاليه تاعي باش الناس اللي يعاونوني، باسكو انا وحدي ما نقدرش، لازمني نعمل لو ريزو تاعي باه نلقى منصب شغل. Donc, il faut d'abord aussi qu'il y ait un atelier comment mettre en œuvre mon plan d'action, comment déchiffrer une offre d'emploi, que ce soit une offre d'emploi qui jette la même, ou là une offre d'emploi sur les sites internet, ou là une offre d'emploi sur la presse écrite, tout dépend. Donc, en grosso modo, l'offre de service, le service insertion socio-professionnelle. Sans tarder, donc j'essaie d'être bref et droit au but, comme ça voilà, donc nous avons le service association. Service association aussi, il fait un accompagnement les associations existantes. Il fait un accompagnement pour les jeunes اللي حابين يخلقوا مناصب شغل، اللي حابين يدخلوا في الدومين de la société civile، حابين يكونوا actifs في la société civile. عندنا plusieurs thématiques خيرنا منهم هذوما. On a la gouvernance, parce que c'est très important de faire une formation sur la gouvernance pour les associations. On a le développement local et communautaire, parce que les associations jouent un rôle très très important dans le développement de التنمية المحلية وتنمية المحيط. On a les techniques de communication, on a les techniques de réseautage, ou on a la GCP, la gestion court projet. Dans le cas, nous avons le centre de documentation et de ressources documentaires. Voilà, on a le CRD, le centre de ressources documentaires Cap Jeunesse, une documentation riche et ciblée. On a 100 ouvrages, 100 kitab ou la marja, et 700 fiches métiers. C'est-à-dire la répartition, on a 28 ouvrages pour l'insertion socio-professionnelle, 50 ouvrages entrepreneuriat, on a 24 kits pédagogiques de formation, on a 300 fiches, c'est le centre d'insertion de documentation et d'information jeunesse de la France. C'est un centre dédié aux jeunes, c'est-à-dire il contient toutes les informations les concernant la formation, l'emploi, la tendance, le marché de travail, donc toutes les informations qui appuient à l'insertion des jeunes, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. On a un explorateur des métiers, 400 fiches et vidéos. هنا هذوم لي فيش لي فيديو نعطوا لكم كل ميتي واش لي بوين داكسي تاعو واش كومون اون بو اكزيرسي هذاك لو ميتي، نعطوا لكم لو ميتي لا فيديو نعطي لكم لو ميتي لوي ميم واش فيه، ستادير يعرف يجيبوا ناس دي بروفيسيونيل يحكيوا كل مره يحكيوا على ان ميتي بريسي. وعندنا ان اكسي ويب تك اللي هو عنده اون ليزون ديريكت مع لو سيستيم دانفورماسيون اللي عندنا اللي هو مسار. دونك تو سا il est supervisé, accompagné par madame عندنا une conseillère chargée de l'accompagnement تاع les jeunes اللي يجيو يفيزيتيو لو سي ار بي، هذه la conseillère chargée du CRD. Voilà. En gros, voilà. Les informations très bonnes. Merci. Pour compléter juste votre intervention, je signale que Cap Jeunesse, à travers la coordinatrice, Madame Dibla Choubeina, est arrivée en force avec ses collaborateurs. Donc, j'aimerais bien que vous les présentiez. C'est Madame Ahlam Negri, conseillère principale chargée du service association. Madame Fergani Yasmine, conseillère principale chargée du service entrepreneuriat. Monsieur Hossein Nasri, conseiller principal chargé du service insertion sociale. Très bien, comme ça on n'aura oublié personne. On est supervisé par monsieur le directeur. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qui est toujours là, qui tient à participer activement. Je signale aussi que l'événement est couvert par un journal local je ne dis pas le nom, mais bon, je ne vais pas faire de la publicité, hein, à moins qu'il nous sponsorise, mais pour le moment, bon, l'événement est couvert par un journaliste. Donc, comme ça, vous êtes au courant. C'est déjà un service, non?
C'est Ouais, un c'est un service, mais c'est l'événement. C'est l'événement. C'est l'événement. Moi, c'était un but lucratif. On n'est pas à but lucratif. On fait pas de. C'est pas payant à la salle. Si c'était payant à la salle, il n'y a pas de problème. Même nous, on offre un service gratuit pour les jeunes. Voilà. Les formations, toutes les formations, tous les ateliers Linderum, l'accompagnement, c'est gratuit pour les jeunes. Voilà. Voilà. Donc, c'est aussi un message pour le sponsoring. On aimerait bien rentrer un peu dans l'aspect marketing qu'on enseigne à l'université, mais qu'on ne pratique pas, qu'on ne met pas en œuvre. Merci encore une fois, Madame Chauvin. Voilà. Donc, bon, il nous reste maintenant le dernier organisme, l'ANAD, l'ex-enseigne, qui est un élément aussi très, très important, un élément moteur dans l'employabilité, dans la création d'entreprises, notamment. تفضلي madame. مرحبا بخير. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الكريم. نشكر المدرسة العليا على الاستضافة تاعها والدعوة. نرحب بالحضور اللي حاضر اليوم معنا. اجيناكم اليوم باش نتحدثوا شويه على المستجدات الجديده للوكاله الاستراتيجيه لفائده حامل الطلبه ولا حاملين الافكار ولا المشاريع بصفه عامه. اول حاجه راح نبدا بها سي بيان نعطيكم لمحه برك خفيفه. قلت لكم راح نعطيكم لمحه خفيفه برك على الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه اكس انساج. قبل عملت الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه منذ تاسيسها بناء على المرسوم التنفيذي على دعم الشباب من اجل انشاء مؤسسات مصغره، لكن في هذاك الوقت غلب عليها الطابع الاجتماعي للتخفيف من حده البطاله وخلق مناصب الشغل. لكن الاستراتيجيه الجديده اللي تعتمدها درك الوكاله هي المقاربه الاقتصاديه الناجعه والفعاله في عمليه استحداث النشاطات والمشاريع ذات المردود الاقتصادي والمتنوع. وتحولت الوصايه تاع الوكاله لانات اكس انساج من وزاره التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الى وزاره جديده تابعه لمصالح الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغره. انا راح نعطيكم اهم النقاط اللي جات في هذا المرسوم التنفيذي بيسك ياسر حوايج تبدلت. وين تم الغاء شرط البطاله. قبل كان لو جون ولا لوتيديون ولا لو بورتور ديدي كنا كيجي اول شرط نطلبوا عليه سي بيان لو شوماج، يعني ما عندوش نيميرو داسيرونس، ماهوش افيليي او نيفو دو لا كازنوس، ما عندوش ريجستر ولا كارت ارتيزان ولا. دركا الاستراتيجيه هذه الجديده لغات شرط البطاله، معناها اي شاب حامل لفكره مشروع يقدر يتقدم الى الوكاله باش يستفاد من الدعم. لغينا شرط البطاله بالنسبه للطلبه، وسي يقدر تاني يستفاد من الدعم الناس اللي قاعدين يخدموا ديجا ولا اللي عندهم دي ريجستر دو كوميرس ولا دي كارت ارتيزان ينجموا يتقربوا من لانات ويستفادوا من قرض. وسي يستفاد وسي لو جون من المرافقه، التكوين، الاستشاره والمتابعه من الوكاله. سي وسي من لا فورماسيون اللي نديروها او نيفو دو لانات. عندنا اون فورماسيون في الانتربرونيا يستفاد منها حامل فكره مشروع مجانا.
قيمة القرض اللي تمنحه الوكالة سي 1,000,000 دينار، يعني مليار، من الحد الأدنى حتى مليار. شروط الاستفادة من الدعم: لازم يكون حامل الفكرة يكون العمر تاعو من 19 ل 40 سنة. وسي لازم يكون عنده المؤهل نقصد به ان ديبلوم في الدومين اللي راح يدير فيه المؤسسة المصغرة تاعو. ولازم وسي لو بورتور ديدي يساهم بمساهمة شخصية. بالنسبة للطالب الجامعي كيما نتوما ولا البطال، الشاب البطال يدفع مساهمة شخصية تقدر ب5% مقارنة مع دوموندور ولا اللي حاب يستفاد من الوكالة ويكون نو شومور ولا عنده ديجا ان ريجستر دو كوميرس ولا كارت ارتيزان، اللي راح يقوم بمساهمة شخصية تقدر ب15% راح يشارك بها. وسي الشرط الاخير نعم وي في 100 مليون عندنا 5 ملايين في 100 مليون وي 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 وزيد ما هاي وحنا نمدوا من ادنى وي احنا نمدوا من ادنى حتى المليار سولون لو مونطون دانفستيسمون. والشرط الاخير بيان سور يكون الحامل الفكره ولا صاحب المشروع ما يكونش استفاد من اجهزه الدعم الاخرى كما لاكناك ولونجين. عندنا انواع التمويل les types de financement au niveau de l'ANAD. On a trois types de financement. On a le تمويل الثلاثي اللي راهو le financement triangulaire, on a le financement mixte التمويل الثنائي، وعندنا l'autofinancement التمويل الذاتي. صاحب الفكرة يجي يخير نوع التمويل تاعو اللي حابه. بيان سور تعود يعني فاهم كيف راح يكون المونتاج الفينانسي تاعها. بارابور للتمويل الثلاثي راح تكون المساهمه الشخصيه كما قلت قبيله بالنسبه للشومور والطلبه الجامعيين 5%، لا بانك ساهم ب 70%، لانات 25%. بالنسبه للنون شومور ولا اللي راهم ديجا اون اكتيفيتي يساهموا قلنا 15% كابور بيرسونيل كمساهمه شخصيه، البنك 70%، لانات 15%. بالنسبه للحامل الفكره اللي يختار التمويل الثلاثي. بالنسبه للتمويل الثنائي لو فينانسمون ميكس، لابور بيرسونيل تاع لو بورتور ديدي ولا الحامل المشروع راح يساهم 50% ولا نات 50%. لا بانك هنا ما كانش في التمويل الثنائي. بالنسبه للاوتو فينانسمون اللي راهو التمويل الذاتي راح يجي حامل مشروع راح يساهم ب 100%. البنك ولا نات ماهمش راح يساهم. ممكن راح تقولوا لي باغ اكزومبل تاع واش الفرق ولا واش الفائده مثلا ندير كان درت لوتو فينانسمون راح نساهم ب 100%. اذا كان عندي وعليها نسمه راح نعطي انا لي كيستيون ولا حنمشي لناد وكم انا عندي صوارد ولا ما نديرش وحدي. اللي راهي الامتيازات الضريبيه عندنا دي بورتور ديدي يحبوا التمويل الثلاثي بارابور لي مويان اللي ما عندهمش. كان اللي عنده شويه يقول لك التمويل الثنائي 50-50، كان اللي يقول لك انا ندير لوتو فينانسمون وين راح يستفاد غير من الامتيازات اللي تمنحهم له لانات. خاطر كون يدير وحده ماهيش راح يكونوا عندهم الامتيازات اون كيلكو سورت راح يتغطاو تحت لا كوفرتور تاع لانات. الامتيازات هذه الضريبيه وش هي؟ راح يستفاد صاحب المشروع من الكفاءات عن الضريبه الجزافيه الموحده اللي راهي لي فلو امبو فورفيتير اونيك لمده 3 سنوات في جميع البلديات. حنا نقصدوا بالبلديات مش لا ريزيدونس مش السكون. باغ لا سويت راح نطلبوا عليكم لو باي دو لوكاسيون، معناها لو بورتور دو بروجي اللي كاين في لي كومون الكل راح يدي ليزونيراسيون 3 سنوات، سوف
اللي راح يكري في لي دو كومون اللي راهم دي زون بروموفوار اللي راهم بلديه العلمه وواد العنب. راح يستفاد من ليكزونيراسيون لمده 6 سنوات مش 3 سنوات. باش يشجعوا الاستثمار في هذه المناطق. من بعد يفضوا هذو لي 3 ans ولا 6 ans راح تزيد لانات تمنح صاحب المشروع 2 ans تمديد تاع عامين من الاعفاء، بس بشرط يكون مشغل عنده 3 مناصب شغل طويل، اخلق 3 مناصب شغل طويله المدى. نزيدو نعطيوها عامين. من بعد يفضوا لي 3 ans ولا لي 6 ans بلوس لي 2 ans تمديد. كاين دي زاباتمون ديالهم تخفيضات، معناها الغرامه نقولوا الغرامه مش راح تجي ديريكتومون، راح تبداه بشويه. كاين دي زاباتمون ديالهم تخفيضات اللي لاناد تمنحهم له 70% تخفيض الاول 70% بالنسبه للسنه الاولى، السنه اللي وراها 50% على سويت 25% حتى يولي صاحب المشروع يخلص الغرامه 100%. راكم تشوفوا باللي بالك نتوما لو تيرم هذه تاع ليكزونيراسيون تاع لي زامبو ولا لي فو كوم ما كاينش في الدومين بالك تاع لونتربرونيا. جينيرالمون حنا كنفورميو شنو يقول لك الضريبه واش راح تجينا وهي لي زامبو يفو با واحد يستهزأ باسكو لي زامبو عندهم دي مونطون فريمون معناها كي واحد يتكفى منهم راح يقدر ديجا حاجه مهمه. بارابور le remboursement تاع le crédit عندكم l'exonération راح تكون pendant une année et demie، عام ونص ما كانش راح تخلصوا المستحقات الديون، يفضوا العام ونص تاع l'exonération. تبداو ابري عام ونص sur 5 ans تبداو بلا بنك chaque 6 mois après 5 ans تجي دير la NAT sur 5 ans حيدخل. le remboursement راح يكون sur 10 ans plus العام ونص تاع l'exonération. هذا بالنسبه لكيفاش خلصوا. نرجع برك الفكره بالك ما هضرتش عليها ولا ما عطيتهاش، ممكن انتوما كطلبه جامعيين ممكن قريتها ما تولفوهاش ولا حابه نرجع لها نزيد ندخل فيها شويه، نزيد نفهم لكم دركا. قبل كان طالب كي كنا نجيو حنا نديرو هنا لي جورني دو سونسيبيليزاسيون نيفو لونيفرسيتي ولا ليكول سوبيريور، كان الطالب يرفع يده يقول لي مدام لازم حتى نكمل قرايتي، كنا نقولوا له وي درت عليها شرط البطاله. دركا كون واحد فيكم يقول لي نقدروا نجيو نديروا وحنا مازلنا نقراو عندنا لا بورس، نقول لكم وي. اي طالب دركا هو يقرا قادر يخلق مؤسسه مصغره بشرط المؤسسه المصغره اللي يحب يخلقها يكون عنده شهاده تكوين سواء من ايكول بريفي ولا سونتر دو فورماسيون ايتاتيك على الاقل لمده 6 اشهر. كي نقول لكم انا على الاقل بيسك سا ديبون نشاطات، كاين نشاطات نطلبوا 6 اشهر يكفيو في لاتيستاسيون، قادر اللي نطلبوا اكثر. ولا ان سيرتيفيكا ترافاي كاين فيكم طلبه ويخدموا في دي دومين، يقول لك انا عندي شهاده عمل ما قريتش في سونتر بس عندي شهاده عمل كنت نقرا وقاعد نخدم وحاب يدير في الدومين اللي قاعد يخدم فيه. شهاده العمل لا كان خدمته بوندون 3 ans وكنت اسوري شهاده العمل تكفينا. كان خدمته وما عندكم شهاده العمل تاعكم اقل من 3 سنوات، نقول لكم روحوا لو سونتر دو فورماسيون يدير لكم شهاده الكفاءه المهنيه، تيست دو فاليداسيون دي زاكي مقبول عندنا نوتر نيفو. نورمالمون جي في لو تور، ان شاء الله ما نكونش نسيت حوايج. المواقع تاعنا تاع التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي حطيتهم لكم، لا بواك تاعنا تاع الموقع الالكتروني لهنا. وين دوك لو جون اللي عنده فكره وحاب يتقدم لانات تعملوا تسجيل بركه اونلاين في الموقع الالكتروني هذا، بعد يبعثوا لكم باغ ايميل باش كل حامل فكره
يتقرب من لاناد اللي تكون قريبه من لا كومون اللي يسكن فيها. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc là, on vient, on termine, on a fait le tour un peu des organismes d'encadrement de l'employabilité, de l'emploi, de création d'entreprise au niveau local, au niveau de Annaba. Les autres organismes, c'est le CNAC qui ont été annoncés pour donc cibler une autre catégorie de demandeurs d'emploi. Et l'ONGEM aussi, qui cible aussi une autre catégorie. Donc, il y a eu une segmentation du marché de l'emploi. On sait, il y a même plus ou moins des choses en commun concernant la création d'emplois. Le CNAC et l'ONGEM ciblent deux autres segments. De toute façon, les animateurs, formateurs, conseillers de l'ANEM vont commencer dès demain, et j'annonce ça aux étudiants et étudiantes présents, pour s'inscrire. Ceux qui se sont inscrits en ligne, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont choisi le mode présentiel ou le mode, disons, en ligne. Pour ceux qui ont choisi le mode présentiel, ils doivent faire attention à ce qu'ils doivent participer aux 4 ateliers qui vont être déployés pour obtenir l'attestation ANEM, une attestation officielle ANEM. Donc, c'est une formation qui est faite, bien sûr, gratuitement par l'ANEM, par les conseillers de l'ANEM, et à l'issue de laquelle formation, le candidat qui aura respecté la présence NTAO au niveau des 4 ateliers obtiendra à la fin du cycle de formation une attestation ANEM. Ceux qui suivent en présence, à distance, on verra par la suite comment faire pour, disons, leur signifier qu'ils ont véritablement assisté ou pas, et donc s'il y a lieu de leur donner un papier local au niveau de l'école. Mais l'attestation ANEM n'est délivrée qu'aux personnes qui auraient assisté aux 4 ateliers d'une manière assidue. Et les programmes vont être annoncés aujourd'hui. Ceux qui veulent assister en présentiel, c'est à partir de demain à 9h11. Et vous faites passer le message aussi à vos amis. D'accord? Donc voilà, donc, tout de suite, c'est les conseillers qui vont intervenir maintenant. C'est M. Faïd Aouchal et Gilouaji qui vont présenter donc un peu le dispositif ANEM et à travers aussi ce dispositif, le lancement de l'atelier de recherche d'emploi, technique de recherche de l'emploi. Merci. Merci. Bon, salam alaikum. D'après l'expérience تاعي دونك العوام اللي فات كامله وانا نخدم مع لي زيتيديون مع لي ستاجير لي زابرونتي تاع لا فورماسيون بروفيسيونيل فينالمون ديكوفريت باللي راهو ترونش كبيره تاع لي جون ما يعرفوش شكون لانام واش هي لانام واش دير لانام لي ميسيون تاع لانام سيكو عندهم في مخهم كل تعرفوا لانام بوزي لا كيسيون في لاصال اسكو تعرفوا لانام درك وانا عرفتوها نو اسكو درك كي دخلتوا ستاج ما تعرفوا لانام شكون اللي ما يعرفش لانام تعرفوها كل فوالا حنا عندنا في لي فورماسيون نديروها ولا في لي زاتولي نديروها كي بوزيو لا كيسيون لانام واحد ما يريبوندي في لا كيسيون بصح كي نقولوا بيرو دو مان دوفر الكل يقول لك نعرفوه فوالا دونك لانام راح نعطيكم جوست واحد نبدا صغيره على ليستوريك على الاورغانيغرام تاع لانام وعلى تقدر تجيب لنا اللابتوب الاورغانيغرام تاع لانام من وراها ديريكتومون نحكيو على لي ميسيون تاع لانام وعلى لو رول تاع لانام في لا بارتيسيباسيون في لا فافوريزاسيون دو لومبلوابيليتي تاع لي زيتيديون ولا تاع لي ستاجير تاع لي فيتور دوموندور دومبلوا ولا تاع لي دوموندور دومبلوا. Bon, commençons par le service public de l'emploi. Le service public de l'emploi a été créé au 19e siècle pour contrôler l'impact du chômage sur l'économie de n'importe quel pays dans le monde. Donc, au 19e siècle, créé le service public de
le service public de l'emploi. Donc, dans tous les pays du monde, la gestion et la régulation du marché du travail relevant des prérogatives de l'État par un service public de l'emploi, ce qu'on appelle un SPE. L'ISPE est apparu dans les pays industrialisés à la fin du 19e siècle en raison de la préoccupation relative à l'impact économique et social du chômage. Après l'indépendance, en 1962, créé l'Algérie le service public de l'emploi. الوقت هذاك كريات حاجه اسمها لونامو l'Office national algérien de la main d'œuvre. من التسميه هذه جات كلمه بيرو دو مان دوفر اللي من بعد en 90 تبدلت لا دينوميناسيون تاعها ولات اسمها انام ولات وكاله. الوكاله الوطنيه للتشغيل قبل ما تولي وكاله كانت لونامو كانت تابعه لا فونكسيون بوبليك. وقتها ولات وكاله ولات تتمتع بالانديبوندونس فينانسيير والشخصيه المعنويه سي كو en 2004. En 2004, l'ANEM baptisait le rôle تاعها ولا le position تاعها في المارشي d'emploi par la loi 1904. La loi 1904 نجمو نقولوا هي لا لوا اللي مبنيه عليها الاورغانيزم كامل تاع l'ANEM. القانون 1904 جو بونس عديتوا عليه ديجا من قبل في لي زيتود تاعكم ولا لا؟ نو. Donc, on pose des questions, voilà, parce qu'on a l'habitude de l'ANEM, il y a toujours un échange. D'accord? C'est pour ça qu'on évite toujours la méthode explosive pour avoir un plus de vivacité dans la salle. D'accord? Donc, si vous avez des questions ou une intervention, bon, n'hésitez pas. Donc, en 2004, l'obligation du passage par l'ANEM, ça veut dire quoi? La loi 1904 dit que tout organisme étatique, économique ou le privé, لازم يعدي par le biais de l'ANEM. لازم يحط l'offre تاعو في l'ANEM. Ça, c'est passé en 2004. Par la suite, en 2006, le statut de l'ANEM تبدل. ما بقيناش fonction publique. راكم على بالكم كاين السيكتور ايكونوميك وكاين السيكتور تاع لا فونكسيون بوبليك. مي كاين حاجه اسمها لو بي جي اس. سي ان établissement public à gestion spécifique. Donc l'ANEM ولات ان او بي جي اس. Donc les missions de l'ANEM. La première mission de l'ANEM, c'est bien la première mission, ما نقولوش la première mission من سامحني. Voilà. Bon, organiser et mesurer les connaissances de la situation et l'évolution du marché de l'emploi. D'accord? Donc, la première mission de l'ANEM, c'est de mettre en place un système d'information. C'est les goulous hadouk raqmana. Système d'information qui gère les offres, la demande, le rapprochement entre offres et demande. Bien sûr, Abdelmalik يقدر expliquer comme la partie دي خير مني parce qu'il est ingénieur en informatique, il est chef de projet تاع إدماج. Et en plus que ça, هو من les participants في la mise en place تاع plusieurs systèmes d'information تاع l'ANEM. OK? Donc, il y a les procédures et expertise en emploi. La procédure à toute analyse et expertise en matière de l'emploi et de la main-d'œuvre. On a le développement, observation aussi du marché d'emploi. Qui a une direction, la direction générale, c'est la direction d'organisation du marché de travail. Bien sûr, mais l'émission de l'ANEM, c'est bien l'organisation du marché de travail. Bien sûr, par des notes ministérielles ou des décrets ou la proposition, je veux dire, des lois ou la haja du ministère, ou bien l'organisation par des notes من عند la DG يجيو به ينظموا أكثر سوق العمل به يمدوا أكثر فرصة لطالبي العمل favoriser l'employabilité des demandeurs d'emploi. عندنا l'intermédiation est le rôle principal تاع l'ANEM. On ne crée pas l'emploi في l'ANEM. في l'ANEM رانا ما نخلقوش مناصب العمل. هنا هذا الخطا الكبير اللي تعدي له طرونش كبيره تاع لي دوموندور ولا لي فيتور دوموندور. ما نحبوش نقولوا دوموندور، mais نقولوا خير شيرشور دومبلوا سي ميو، باحث عن عمل خير من طالب عمل. دونك لو رول برينسيبال تاع l'ANEM سي بيان لانترميدياسيون. حنا خدمتنا رانا وساطه
بين العرض والطلب في كل سوق بيان سور يتحكموا فيه ميزان السوق، ميزان تجاري في اي سوق في العالم يتحكموا فيه زوج حوايج هما العرض والطلب، لوفر الى دوموند. بالنسبه لنا احنا سوق العمل هو يتوفر فيه سي عرض وطلب. بيان سور في بربي ان شاء الله غدوه كي نديمارو لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا راح نشوفوا كيفاه لي رول تبدلوا وين ما بقاش لوفر الى دوموند، لوفر من عند لونتربريز ولا دوموند من عند لو شيرشور دومبلوا. هنا حتتبدل لي رول وين يولي لو شيرشور دومبلوا هو اللي عنده لوفر ولونتربريز هي اللي عندها لا دوموند. بربي ان شاء الله بالنسبه لي حياسيستي غدوه في لي زاتولي حنكسبليكيوهم اكثر. Donc l'intermédiation et la prospection des offres. Bien sûr, mais l'émission تاع l'ANEM aussi la prospection du marché d'emploi. رانا نقبوا على مناصب وفرص العمل بالنسبه لي chercheurs de l'emploi. Les programmes d'emploi de l'État اللي راح نكسبليكيهم bien sûr par la suite راح يكسبليكي مسي عبد الملك. Les programmes et les dispositifs اللي حطتهم l'État وتجيريهم l'ANEM. كما كان من قبل لو دي اي بي اي لو سي تي ا. تعرفوا لو دي اي بي لو سي تي ا بيان سور. تعرفوش لو دي اي بي لو سي تي ا؟ جامي خدمتوا من قبل. داكور. دونك وعندنا بيان سور لا مان دوفر ايترونجير. حنا خدمتنا واش في لا مان دوفر ايترونجير سي بيان كونترولي ليكزيكيوسيون تاع لي زاكور اونتر لا ديريكسيون دومبلوا اي لي زورغانيزم امبلويور ايترونجير اي ايتاتيك بيان سور. نحكيو بيان سور على لا مان دوفر ايترونجير. اوكي حنا نكونتروليو على لي بروتوكول ولا لي زاكور هذوما اللي داروا اونتر لا ديريكسيون دومبلوا اي لي زورغانيزم نشوفوا اسكو لي زاكور هذوما كانوا مطبقين على حسب الاتفاق ولا لا. بيان سور لا ستركتور دو لانام عندنا لا ديريكسيون جينيرال اللي تجي فيها لا بارتي لا كونساي دو دي جي اللي فيها لوديت لي زافير جوريديك لا كومونيكاسيون ماركتينغ لانسبكسيون جينيرال اي لي بيرو دوردر. تحت يجيو لي ديريكسيون اللي حكينا عليهم من قبل كيما هذه اورغانيزاسيون تاع لو مارشي دو ترافاي داتهم اللي حكينا عليها من قبل. لا ديريكسيون دو سيستيم دانفورماسيون اي شارجي دو ميتر اون بلاس ان سيستيم دانفورماسيون بور جيري لاكتيفيتي تاع لانام اي دوتر ديريكسيون اللي ما كان لها نمونسيونيهم ولا نحكيو عليهم باسكو سو سون دي ديريكسيون جينيرال اللي داخلين في الاورغانيغرام تاع لانام اللي تقدروا جوست تشوفوهم. بيان سور ويجي في الاخر لونيتي برينسيبال تاع لانام اللي هي اللي خدمتها تفورني لانفورماسيون للا دي جي باسكو لانفورماسيون هي كابتي بار لو ريزو اللي هما لي زونتين لي زانكس اي تريتي في لا دي جي اللي هما لي زونتين دو ولايه اللي خدمتهم هما لونتين دو ولايه لو طرافاي تاعها هي لو ريبريزونطون تاع لو سياج في شاك ولايه. دونك اكطويلمون عندنا 58 ولايه باردون. دونك عندنا 58 انتين دو ولايه. شاك انتين دو ولايه تحت منها يجيو لي زانكس لوكال كيما احنا عندنا هنا في عنابه عندنا 5 انكس لوكال. بالنسبه لي يسكنوا هنا في عنابه شكون يعرفهم؟ شكون هنا من عنابه؟ تعرفوهم جو بونس؟ تعرفوهمش؟ اللي تعرفوهم وين؟ واحد هنا تاع الانبياوي الاخرين وين؟ بالرحال بوني الحجار عرفت نقول عليه سيدي عاشور. دونك كاين سيدي عاشور كاين 5 اجونس في عنابه. دونك درك نخلي عبد الملك يحكي على لا مودرنيزاسيون دو لانام. تفضل. السلام عليكم. دونك انا عبد الملك. دونك لا بارتي هذه تاع لا مودرنيزاسيون تاع لانام كيما كامل لي زوتر اورغانيزم سو تيتال عدات على بروسيس تاع ديجيتاليزاسيون باش تاميليوري لي سيرفيس تاعها. دونك لي سيرفيس كانوا براتيكمون كامل مانيير دوكيومونتير مانيير فيزيك مانيير sur bureau et tout. Donc, on essaye de plus en plus d'améliorer déjà le service, de digitaliser et نوصلوا للزوجاجي تاعنا وين يكونوا. Donc, la première, donc هذوما سي دي زاكس تاع المودرنيزاسيون اللي رحنا فيهم. Le premier axe c'est l'infrastructure. Donc, on a un data center installé un data center. On a un data center au niveau de Stef qui a été agi pour Stef, le data center. On a plus de 100 informaticiens. À peu près 333 sites connectés. Voilà. On a
On a principalement modernisé le cœur de métier, c'est l'intermédiation et les dispositifs qu'on va détailler parce que c'est le sujet qui nous importe plus ce qui concerne l'employabilité. On a les services à distance, donc via les applications mobiles, sites web, les applications web. On a le système d'information décisionnelle, SID, c'est pour les décideurs, pour les managers, pour le top management, pour leur fournir la bonne information ou يقدروا des bonnes décisions sur le marché d'emploi ou le marché du travail. Les autres, c'est des systèmes internes. J'ai vu que c'est nécessaire de les exposer parce que vous êtes des futurs gérants. Donc, c'est de la séance de gestion d'ANAIA. C'est principalement le système d'information collaborative. C'est notre portail interne chez Amali. Le système d'information collaboratif, les gens dans l'entreprise collaborer ou communiquer de manière fluide ou توصل l'information rapidement. On a ERP, c'est pour le management des ressources des entreprises. Donc, l'ERP, c'est Enterprise Resource Planifier. Donc, تقدر تقول جماعة سيونس جيستيون بريسك كامل راح يكونوا يخدموا في الERP. Donc, je connais plein qui travaillent en consulting في les ERP. Donc, parmi les axes de modernisation, nous dirons un petit zoom à l'intermédiation ou les dispositifs. Donc, parmi les services, on a la NAM, c'est la nomenclature algérienne des métiers et emplois. On a le système d'information cœur de métier, on a les techniques de recherche d'emploi exposées par Thierry. On a les services en ligne, on a la cible. Donc, la nomenclature algérienne des métiers et emplois. Donc, il y a une application mobile téléchargeable et même le site nam.an.dz pour consulter la nomenclature, c'est-à-dire consulter quels des métiers exercés en Algérie. L'avantage, وعلاش هذه تقدر تعاون شويه في l'employabilité, c'est تخلي le grand public, les demandeurs d'emploi يعرفوا وش هو le métier هذا. يعرفوا وش هو le métier, وش هما les compétences باش ياكسيديو له, وش هما les compétences de base, les activités de base, les activités spécifiques اللي يكزيكوتيهم هذاك le poste, يقدروا يديفلوبيو رواحهم pour acquérir هذوك les compétences وياكسيديو لهذوك les autres. Bien sûr, la NAM, c'était un projet à la NAM, démarré en 2009, كملوه à la fin 2014, ولكن انتجروه في السيستم هذا اللي راح يقول لكم عليه عبد الملك تاع الوسيط. سي لا nomenclature algérienne en emploi, c'est la première nomenclature de l'emploi créée en Algérie. ما كانش من قبل. C'est bien دارتها la NAM pour faciliter la tâche اللي دوموندر ولا فيكر دوموندر دومبلوا يقدروا يعرفوا هما الميتي تاعهم كيفاه يقدروا يكسيديو في المارشي دومبلوا كيف ما يقدر يلتحق بالمنصب هذا. اوكي الابليكاسيون موبيل تيليشارجيوهم من جوجل بلاي ستور. كاينه مون اوفر وكاينه لانا مون اجونس مون اجونس وين تقدر تكون في واحد ولا في الجي تحوس على اجونس قريبه طبعا. دونك الابليكاسيون هذيك لا بوزيسيون تاعك تعطيك الاجونس اللي دايره نورمال تشوف لي زوفر كان قلت على سكوند خلي الاوفر دركا دير في الابليكاسيون هذه ترافير كل التليفونات الجيري. Donc, après la NAM, on a le système d'information qui est basé sur la nomenclature algérienne de l'emploi. L'avantage que présente ADS, c'est donc quand l'inscription, juste une inscription d'un demandeur ou l'employeur coûte, si on accélère 2 jours, 3 jours, donc c'est à l'instant, donc à l'inscription c'est rapide, l'attestation d'inscription. Le traitement et le rapprochement automatisé, donc il y a un système de rapprochement derrière. Et à la fin, on a le conseil des usagers internet à l'ANA.
احنا باش نكونسيوهم لازم لو كو تاع الانسكريبسيون يكون قليل. دونك نعطيهم لو طون دو فير لونتروتيان مع لي زوزاجي que ce soit un demandeur d'emploi ou un employeur pour mieux l'inscrire, pour mieux l'orienter selon le bassin d'emploi local. On a les TRE. Donc, les TRE, j'ai cité ces 4 points. Donc, on a Farid, les ateliers, le contenu. Donc, le premier point, c'est fournir des outils d'accès au marché d'emploi. هدايا يخلي الناس تعرف روحها. دونك تعرف روحك صح انت واش عندك وواش راح تدخل vers un marché d'emploi. Donc c'est pratiquement c'est le CV تاعك, la motivation et tout. عندك la connaissance du soi par rapport à la spécialité تاعك, par rapport واش تexerces انت. عندنا confrontation du profil à la réalité, donc c'est la connaissance تاع l'environnement تاعك. في la fin كيفاش تorganiser recherche d'emploi تاعك, bon disons sur les réseaux sociaux, sur le réseau professionnel تاعك, sur plusieurs canaux. هذه اللي راح نبداوها ان شاء الله غدوه على 9 مع الجروب الاول. راح نبداو بريمي ابيدي تاع فوندر دي كومبيتونس. من بعد راح نديروا لي سي في لا ليتر دو موتيفاسيون, راح نديروا لونتريتيان دومباج. حنا عندنا مشكل كبير في العالم علاه نديروا لابيلي تاع لونتريتيان دومباج باسكو لو دوموندور دومبلوا ولا لو شاشور دومبلوا يجي عندنا لاجونس يقدر يدير معنا لونتروتيان, نديروا له نسرنيو لواحد دي كومبيتونس تاع البروفيل تاعو, نكوشيو لي كاز لي سيسات على واش عنده كومبيتونس, واش عنده اكسبيريونس اي تو, ولا واش عنده ديبلوم. باسكو من قبل كان واحد كيجي يدير الانسكريبسيون عندنا كان ان دوسي فورنير وان كارطون ديليفري. كنت تسمعوا بك الحكايه تاع كارطون بلو, مدو كلها كارت بلو صح ولا لا؟ دونك يا بلو دو كارطون بلو دركا كاين اتيستاسيون دانسكريبسيون. دونك من بعد نعطيوه لاتيستاسيون دانسكريبسيون بار لا سويت يكون عنده شانس بانه يخرج في الوسيط في لو رابروشمون, باسكو لو كونسيي ما بقاش هو اللي انترفوني في لو رابروشمون في لي زافر. سي ان سيستيم هو اللي ديسيدي شكون اللي كلاسي. هذه كلها حنكسبليكيوها غدوه بيان سور في لي تي ار كيفاه حتى لو سيستيم يخرجك في الكلاسمون بارمي لي برومي. كيف ما في الرابروشمون يكون عندك اون شانس بانك تروح دير لونتروتيان في لونتربريز تكون كوم اون كونديداتور بور ان بوست دو ترافاي. هنا يجينا المشكل حنا في لانام تاع في الاورينتاسيون كي يوصل قدام لومبلوايور ما يعرفش ما يعرفش واش يقول, ما يعرفش كيفاه كومون موني واحد انتروتيان دومباج. دونك هي لا باز كامله انه لومبلوايور يستنى فيك انت اللي تقول له واش جاي دير عنده, ما يستناش فيك انت يبوزيك دي كيسيون تريبوندير. هذه راح نديرها بيان سور في لاتولي بربي شرح تاع لونتروتيان دومباج. دونك عندنا لي سيرفيس اون لين تاعنا. دونك عندنا دي سيرفيس بور لومبلوايور بور لو دوموندور كيما قال مسيو دهان. سي كاين لي 3 ابليكاسيون موبيل, كاين ثاني وسيط اونلاين. هذايا باش يخلينا نديروا برينسيبالمون سي لا كونسلطاسيون تاع لي زوفر. انا نروح نكونتي تاع ان دوموندور دومبلوا pour l'employeur c'est à eux de voir. C'est par rapport au dépôt d'offres, l'actualisation de leur compte, mais pour un demandeur d'emploi يقدر يشرشي les offres d'emploi, يقدر يشوف les offres d'emploi في الباسان تاعو لوكال. دونك لهنايا تخليه يتوريونطا vers un type de métier ولا un type de profession. لهنايا هذاك لو تيب تاع البروفيسيون يخليه يشوف يكونسلتي واش هما لي كومبيتونس اللي يقدر يكزيكوتيهم هذاك لا بيرسون اللي تخدم في هذاك لو بوست فيا لا نام. ومن هنايا يقدر يدير ان باركور ديتود ولا ان باركور تاع ديفلوبمون بيرسونيل باش يولي كاليفيي هذاك لو بوست. بور سامبليفي لا شوز لو سيرفيس اون لين سي كوا سي كو شتي الانسكريبسيون تاعك كي ديروا الانسكريبسيون في لانام هزتها لواحد لانام وحطتها لك ا فوتر ديسبوزيسيون. تقدر تاكسيدي لها في الدار, تقدر تاكسيدي وانت ماشي في الطريق اترافير لابليكاسيون تاع لو سيرفيس اون لين ولا اترافير لو كونت تاعك. اون فوا كو اكسيديتي لو كونت تاعك بالمود باس وكلش تقدر يخرج لك لو طابلو دو بار. لو طابلو دو بار تشوف فيه لي زافر اللي راك رابروشي فيهم, راح تشوف تشوف لي زافر اللي دخلوا اون طون ريال في لاجونس. تسيزا اوفر انت عندك باغ اكزومبل ماستر اون مانجمنت ولا سيونس دو جيستيون ولا ما عرفتش, حطيتي الانسكريبسيون تاعك دخل اوفر لاجونس يخرج اون طون ريال في لو كونت تاعك. يعطيك لا ما باه تموديفي في لو كونت تاعك باش تزيدي كومبيتونس ولا حوايج ولا ديبلوم ولا انفورماسيون, كيما يعطيك وسي حوايج باه تموديفي في البروفيل تاعك. بدلتي نيميرو تليفون ولا حاجه ولا ادريس ولا تقدر تبدلها. تقدر تشوف الانسكريبسيون تاعك اللي في لاجونس عندك في الدار. سي ان سيرفيس ا ديستانس اللي راح نقدروا نكسبليكيوه بيان سور في
في لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا كي تجيو تاسيستيو ان شاء الله. ماركتينغ هذا. ماركتينغ وي. Donc, la dernière, voilà, le dernier service, c'est la cellule d'écoute. Donc, si on dit la cellule d'écoute, c'est par rapport à des réclamations, des requêtes et tout. Mais, qu'il y a un avantage pour la cellule d'écoute, c'est qu'il y a une prise de contact direct. Un conseiller ou une conseillère, qui peut t'orienter, peut diriger, soit une requête, elle va éviter ou commencer le traitement عندها تقدر دير لك un accompagnement ولا un suivi individualisé, c'est-à-dire ليك انت يا personnellement واش لازم دير باش تاugmenter les chances تاعك. لا فان انا دي بروجي اللي راهم en cours, peut-être هذا سمعت به j'avais une déclaration من عند المينيستر, c'est dispositif d'accompagnement d'insertion et la formation à l'emploi. هذا فيه 3 types d'accompagnement. un accompagnement individualisé كما قلنا تاع لا سيلول ديكود, كاين ان accompagnement vers l'emploi هنايا يخليو الباركور تاع لي ستوديون ولا الباركور تاع لي شيرشور دومبلوا اديكوا مع سكيليا دون مارشي دومبلوا. وكاينه ان اوتر accompagnement سي ان accompagnement دون لومبلوا, c'est-à-dire هنايا باش يخليهم ايفوليو في الكارير بروفيسيونيل تاعهم. باسكو عندنا حنايا رماركينا بلي كاينه سيغتان ستابيليتي, الناس اون فوا تدخل المارشي دومبلوا تبقى كيما راه البريمي امبلوا تاعها سي لو ديرني امبلوا. هنايا نحوسوا حنايا نيفوليوهم باش هذوك ثاني لي بوست يكونوا فالابل دوطر دوموندور دومبلوا, وهذوك راح يفوليو معاهم ليكونومي تاع لو بي. تقدر تلقاو بليس دانفورماسيون سور لو دايف في السيت تاع الدايف, ولا تخشوا باسكو سي ان بروغرام هكا en partenariat avec l'Union européenne. Voilà. En partenariat avec l'Union européenne, qui va être المشروع 10 مليون يورو, كله destiné à encourager ولا favoriser ولا حاجه l'employabilité تاع les jeunes. دونك هما يبعثوهم جينيرالمون, دوك اكتيلمون راهو فاز اكسبيريمونتال في 2 ولايات في الجي في ستيك. فوالا يديكريو ان ايتيديون ولا حاجه في ان بوست دو ترافاي افيك ان سالير كلشي يديروا معنا كومبانيمون كما كان يقول لكم عبد الملك. Même dans l'emploi lui-même, l'emploi, nous demande l'accompagnement au cours d'exercice sur les fonctions de l'entreprise. Oui. Alors, le deuxième volet, on a amélioré le système de rapprochement, c'est-à-dire la recommandation des autres. Là, on va sur, c'est purement technique, on va baser sur l'intelligence artificielle, machine learning. Donc, on va apprendre des recrutements, les SARAO, depuis 2015 jusqu'à 2021, on va faire apprendre le système, mieux recommander des postes d'emploi à des jeunes, ou là, recommander des profils à des employeurs. Le troisième point, c'est la postulation en ligne. Donc, c'est pour favoriser l'autonomie des demandeurs d'emploi. Ils même en contact direct via notre plateforme en ligne ou postuler في une offre d'emploi, ولا هنايا لازم نحطوا لها ان باك جراوند جيريتيف باش نخليو الناس تقدر تريكروتي مانيير ريغلومونتير via une postulation en ligne. Et le quatrième point, c'est l'open data. Donc là, on va exposer des data bien synthétisées, bien exprimées pour نخليو déjà les jeunes créateurs d'entreprises يعرفوا واش راه يدور في هذاك لو باسان دومبلوا باش يشوفوا لوبورتونيتي تاع لا كرياسيون تاع لومبلوا, ولا دي دوموندور ولا دي امبلويور pour s'installer dans une région. Enfin, je vous remercie pour votre aimable attention. Est-ce que عندكم دي كيستيون؟ هي نورمالمون كانوا يقدروا يتربنيو Bien sûr. à chaque moment, mais Est-ce qu'il y a des questions? نسيت ما قلتش بقى. Donc je pense que l'étudiant ديما مخه مرتبط تاع نكمل لي زيتود تاعي نلقى بوست دو ترافاي, سي سا؟ مع الميموار. كل مع الميموار. قريب يسوتني. Est-ce que vous avez des questions? وسوا لينا ولا لا ناد ولا الباج؟ ما عندكمش؟ تفضل.
لا يقدر واحد يكون ديبلوم سون ديبلوم يخدم ما يخدمش، من واحد يخدم في اونتربريز ما نقدرش نقول له انا حبس الخدمه تاعك في الاونتربريز وروح ندير لك الانسكريبسيون باه نوريونتيك. هو يخدم اكطوالمون في خدمه لا ريمونيراسيون تاعها قليله ولا الواحد لي كونديسيون دو ترافاي ماهمش مساعدينه، دونك ما يقدرش يحبس ويقعد دون شوماج ويستنى لا نيم توريونتيه. يقدر يجي يدير الانسكريبسيون عندنا نهار يكون اوفر دومبلوا يخرجوا سيستم نوريونتيوه كي يعجبو يروح يدير لونتروتيان وينجح في لونتروتيان ويكونش تاكسيبتيه ثم يقدر يديميسيون. بالنسبه لواحد مسي ايتيديون يقدر يدير الانسكريبسيون. راح نحكيو اوسي في لي تيرو في ديك دو شارج دومبلوا زي ما تطلع في الكلاسمون زي ما يخرجك السيستم يزيد لك في البورسونتاج تاع رابروشمون تاعك كي دير الانسكريبسيون من درك. بيان سور باه يديروا الانسكريبسيون تاعهم من درك في الهنم سور وسيط. مي اون دو بريسيزي كيك شوز. وي نو نو ما سحقوش ديبلوم هذاك باش تكسبوز. وي عندها ان بوان اللي ماركاتو شي هو لانام باش تنسكري فيها تنسكري بالبروفيل اكتوال تاعك فوالا ماشي بان فيتور بروفيل. داكا تسمى انت ما عندكش ان ديبلوم ماشي راح يحط لك بلي عندك ان ديبلوم. دونك راكي انسكريت مازالك سون ديبلوم. حنا في الهنم وي بس بور لو ميتي يقدر يحطها تقدر تكزيكيتي هذاك الميتي. مي الا كان اكزيجا لومبلوايور ان ديبلوم ديريير مش راح تطلع حتى تريكيبيري لي ديبلوم تاعك حطيت في الهنم. هي لوجيكمون ما كانش واحد ما يعرف يدير حتى شيء. لوجيكمون ما كانش واحد ما يعرف يدير حتى شيء صح ولا لا؟ دونك واحد اللي راح يخرج للمارشي دو ترافاي ولا ما عندهاش ميم ديزون ما عندهاش اون فام في الدار مراه في الدار امبوسيبل ما تعرف دير حتى شيء. اقل حاجه تعرف طيب الحليب صح ولا لا؟ لا موندر دي شاز تقدر تعسب ما يفيدش. دونك نديروا اسقاط على الحاله هذه بالنسبه لان فيتور ولا شاشات دومبلوا. كي يجينا لنا احنا ما نقولوش واش عندك ديبلوم مي نقولوا له انت واش تعرف دير. كاين فرق بين واش عندك ديبلوم وواش تعرف دير. كاين حاجه سي يقولوا لها البروفيل كاشي سي كو واحد عنده ان ديبلوم في اون سبيسياليتي مي هو لا فيزيون تاعو في طريق واحده اخرى خلاص يعرف يدير حوايج وحاجات اخرين اللي يقدر ينجح فيهم. اوكي اللي يقدر ينجح فيهم. دونك كي يجي لنا تسجل مش لازم يكون عندك ديبلوم باه تسجل. كما قال لكم عبد الملك فوالا كما قال لكم عبد الملك دير الانسكريبسيون واش عندك درك في البروفيل تاعك انت درك واش تعرف دير. فوالا اكزاكت. دونك حنايا رانا انترميديير هكا. دونك واحد ان امبلوايور يقول لكم نسحقوا طويل 50 كيلوغرام تعطي له بالكريتير تاعو لي بيرسون. دونك اذا كان هو اكزيج ان ديبلوم لازم نورينتو له بان ديبلوم. ما اكزيجاش ان ديبلوم سي با شونس ا تو الموند كي بور اكزيكوتي هذاك البروجي. في الوسيط اون ليني كي تاكسيدي الوسيط اون ليني سي ابوبري سي لا ميم شوز كيما في الوسيط عندنا. كي تقعد عندنا حنا في لانام وندير معاك لونتروتيان تاع واش تعرف دير كاين دي كومبيتونس ساكوشي انا نقول لك تعرف دير هذه تعرف دير هذه. باغ اكزومبل انا امبلواي بيرو اسكو تعرف دير الكلاسمون اسكو تعرف دير الشيفاج اسكو تعرف دير لا ريلونس تعرف دير لا سيزي اسكو تعرف دير واحد دي زوبيراسيون دو روبروغرافي تعرف دير فوتوكوبي تعرف دير الحوايج هذوم لي كيسيون يبوزيهم في لانام. تلقاو بريسك سي لا ميم شوز في السيرفيس اون ليني كي تخش للسيت تلقاهم لي كومبيتونس هذوما كوشي الحاجه تعرفها تكوشها. Donc automatiquement le système va rapprocher le profil à base de ces compétences-là, pas à base de diplôme. Ok? عندكم d'autres questions? Donc pour expliquer c'est quoi le rapprochement déjà. Le rapprochement c'est une mesure de similarité. عندك un paquet de demandes d'emploi عندك une autre mesurer la similarité par rapport à la demande à l'offre. Donc هذيك la personne عندها دي كومبيتونس ايكال وسوبيريور على هذيك عندها 100%. فكان عندها اقل عندها بورسونتاج اقل. دونك هذايا راح تكلاسي دو بروفيل ايكيفالون c'est-à-dire عندهم لو ميم بورسونتاج عندهم 80% اللي عنده الانسكريبسيون تاعو اونسيان على الاخر ميم كل يجيو او ميم طون وداروا الانسكريبسيون باسكو ما باليش هو بينوب ولا واحد لي سكوند قبله. دونك واحد مسجل عنده عام هو يفرك طون شوماج
كي مش كيما واحد مسجل عنده شهر اللي عنده عام شوماج هو اللي يتكلاسا الفوق بارابور للاخر. دونك اوسي بالنسبه لي كومبيتونس السيستم تاع الوسيط كيفاه يفكر يخمم انت الانسكريبسيون تاعك علاه لازم الانسكريبسيون تاعك تكون كيف نقولوا تكون بيان سواني. فوالا pour trouver le mot il faut qu'elle soit bien soignée تكونش لي بون كومبيتونس لي بون انفورماسيون تخير لو بون ميتي اللي راح تحطوا به تترابروشا به. دوك يجي اون اوفر دومبلوا طالب واحد يو سيكريتير ميتريزي لوتي انفورماتيك عند ميتريزي لا لونغ فرونسيز عندها ان بيرمي دو كوندوير وعندها باغ اكزومبل ديزون ما عندهاش نيفو تيرمينال ولا نيفو يونيفرسيتير باك بلس. دونك اللي توفر فيه الشروط هذوما يتكلاسا هو الاول السيستم يشوف لي كومبيتونس اللي عنده ويشوف لي كونديسيون تاع لوفر تاع لومبلوايور كيشوفهم كيف يخرجوا 100%. دونك سافي دير كوا 100% باللي راهو لو بروفيل هذايا راهو كومباتيبل مع لوفر 100%. كي تعود ناقصه حاجه وي تحوس تعرف اكزاكتومون اسكو شنو l'approche du système est-ce que l'approche du diplôme éliminatoire ou la diplôme ou la compétence. Mais là c'est مش diplôme. Par exemple ممكن قال لي صوت كما انتم عرفتوا تضرب ان شاء الله ليسونس en gestion ولا en finance master gestion. مانجمنت بيبليك. دونك انتم في الكورسيس تاعكم قريتوا لا كونطابيليتي قريتوا لا جيستيون قريتوا بليزيور فوالا. دونك هذوما دي كومبيتونس ولاو عندكم. حنا عندنا في السيستم تاعنا في الرابروشمون ما بقاش كيما قالت المدام لازم تكون تحط الدبلوم ما يكونش عندك الدبلوم هذاك ديجا يليمينيك. مي ولات لو ميتي لو كود ميتي عليه قلنا حنا كبيره لو ميتي سي ان انسومبل دي زومبلوا. نعطيك مثال باغ اكزومبل كوميرسيال سي ان ميتي اوكي. مي لي زومبلوا اللي فيه كادر كوميرسيو فيه لي كادر كوميرسيو فيه اسيستانت كوميرسيال فيه بليزيور امبلوا. مي بعد واش يزيد يجي في كوم امبلوا يجي فيه لي بوست باسكو قادر ان كادر كوميرسيال كاين لوكال وكاين ريجيونال. لوكال انا قلنا قبل حنا لو بوست معناتها لاكتيفيتي لوكال هذاك عنده ديزاكتيفيتي واحد خلاف مختلفه على الريجيونال. داكور دونك في الرابروشمون راح يبدا بالميتي وما تكونش حاط في السيستم لو ميتي هذاك قال الانفيرمي حط في الميتي هذاك من بعد انت ما ترابروشاش فيه. وي تفضل. Le jeune يجيك avec un diplôme. Ou si jamais il ne sait pas c'est quoi le métier. Donc هو le jeune عنده غير diplôme. مازال ما يعرفش il n'est pas encore c'est-à-dire la société. دونك هذا هو هي مسؤوليه على الجهتين. يعني هنا كهيئات نثني لو كونسيي وكيفاش نوصلوا المعلومه والمسؤوليه تاعها. وثاني كما قلنا قبل سي ان ترافاي بيرسونيل يعني الانديفيديو تاعكم انتم. يعني قلت لك انا ان شيرشور دومبلوا سي واحد يحوس على خدمه سي ان ترافاي ا بلان طون. سي مش كيف انت تروح تحط تقول لك ينوب ربي ولا نو لازم تخدم على روحك تحاول تاع تشرش على خدمه واللي ما تجيش تقول عليها ما لقيتش بالك انا ما عنديش لي كومبيتونس بالك تو تيفوليها كما قال في المارشي الترافاي تاعك. تسمى اي اجيتين المسؤوليه حنايا وانتم لازم تخدموا على رواحكم. داكور كما قال عبد الملك سي لو رول وسي تاع لو كونسي. انا بون اكطويلمون لانام دارت لي زابليكاسيون هذوما تاع مونافر باه يعرف واش كاين كوم اوفر سي المارشي دو ترافاي. دار الوسيط اون ليني باه يقدر ياكسيدي البروفيل تاعو ويشوف البروفيل تاعو واش فيه واش حط فيه واش يعرف يدير فيه. كيما لابليكاسيون تاع لانام باه يقدر يشوف لا نومونكلاتور جينيرال ميتي هو الميتي تاعو واش فيه لافيش ميتي واش تطلب باه ياكسيدي الميتي هذا. دونك كيما كنت نحكي في ليكزامبل تاع قبيله ليكزامبل تاع هذوما تاع لي 5 كونديسيون. دونك الا كان واحد طلب ديبلوم le diplôme c'est une condition éliminatoire. S'il n'a pas le diplôme il va pas être rapproché. هو طلب على باسكو خير لو ميتي هذاك اللي حط باغ اكزومبل شارجي دو سيرفيس ادمينستراتيف فينانسي. هو كي حط في البروفيل تاعو حط حاجه واحده اخرى خلاص ما عنده حط حاجه تكنيك باغ اكزومبل
حط في الالكتروميكانيك الكتروتكنيك ça n'a rien à voir donc c'est une condition éliminatoire par contre كي نروحوا البيرمي دو كوندوير ولا في لا لونغ فرونسيز ولا حاجه هنا سي با اون كونديسيون éliminatoire تقدر تنقص له شويه في البورسونتاج وما يخرجش 100% يخرج 80% بصح ما يبقى يخرج في الاخر هنا بعد كتولي كما قال عبد الملك قبيله في الكلاسمون اللي الفوق يخرجوا لي 100 100% هنا تولي لافونتاج اللي عنده الانسكريبسيون لا بلوز انسيان بلوس كو الانسكريبسيون تاعك قديمه بلوس كو هي تطلع في الكلاسمون لازم انتم تكونوا الدومين الانترفونسيون تاعك في الدومين وين كان هذا مانجمنت تكنيك وين نقدر ناخذوا كنا على بالي فيها ما كانت ثاني لازم تعرفوا بون عندي دبلوم بصح الدبلوم انا مش نقدر نجيب حكايه وحكايه تاع زمان قالت انا يجيب النقطه دونك يدخل السيستم ناسيونال لازم نستعمل بالويكي انتوما كي تبداو تيدونتيفيو البروجي بروفيسيونيل تاعكم واش معناتها؟ معناتها نعرف الوسيله اللي كتبوا دابخي مون دبلوم نتعرف على مجموعه المهن اللي نقدر نستفيد ندخل ليها ونقدر نكتسب دونك منا من جهه نتناسب مع الكومبيتونس نتناسب مع الشخصيه تاعي ونتناسب مع الشغل يطلبها صاحب الشغل دونك نتناسب ايضا مع الكومبيتونس مع الكاركتيرستيك بيرسونيل تاعي دونك انا كي نكادري روحي نعرف واش هو البروجي تاعي نعرف البيست دونكوا اللي نقدر نمشي فيه باش نلقى البوست دونكوا ثم كي نروح للامام تولي سهل نقدر خلاها يعني ديال الوقت اللي تساعدني نقدر التشكيل تاعها من البروجي يجيكم فاسيل دونك يفو توجور بازي ما تخليوش الديبلوم تاعكم واحد يفو تونتيفيو البروجي لكن تحبوا تتعاونوا نعاونوكم ليدونتيفيكاسيون لو واش يقدر يدير بالدبلوم تاعو لي كومبيتونس اللي لازم كان ميتير دونك تقدروا تجيو معنا الناس نقدروا نعاونوكم عندي اضافه وصيه على الشيء اللي قالوا الزملاء بالنسبه للدبلوم تاعك ما نقدرش نكبيله جماعه ايكونومي جيستيون مش كيما لي طلاب دوطخ دومين يونيفرسيتي الناس اللي عندها ايكونومي ليسونس ولا ماستر ولا جيستيون تقدروا ديروا على نوت نيفو اي نشاط تحبوا ديروا مش محتم مش قريتوا تخصص في الجامعه لازم هذا الكل يديروا فيه المشروع تاعو نو تقدروا ديروا نيبورت كيل اكتيفيتي على شرط بيان سور ما ديروش غير لي اكتيفيتي اغيمونتي كيما ميدسان افوكا ولا انتم لازم عندكم لافونتاج جماعه الجيستيون حاجه مليحه بس ديما كيكون حاجه اللي روما ديما في الخدمه تاعنا اللي كروت في المارشي دونك انا بارابور لي ديبلوم خامس لي ليسونس دو عندي كيف دي شانس حاجه بسيطه لازم تركزوا عليها لكن ما تبقاش في بس رجال عندك ان سافوار تاعي يعني عندك اكسبيريونس يمكن هذا السافوار تاعك يعني كان بيرسونيل متحدث مش لازم يكون عندك اكسبيريونس باش يخدم لي نو الكاليتي بيرسونيل اللي فيها باغ اكزومبل واحد يكون كونتينيو يكون اونيت بيرسيديرون هذوما مبتدئ هذوما لازم تخدموا عليهم بزاف سيكون نتوما تخرجوا جدد ما عندكم حتى اوكين اكسبيريونس السافوار تاعك ما كانش باسكو لا كومبيتونس ماشي هو سيكون تاع سافوار كاين سافوار تاعك انت ما عندكش سافوار تاعك عندك سافوار ما عندكش سافوار تاعك دونك الشيء اللي نركز انت مع المطورات على السافوار حتى الفوائد نعطيك مثال نحكي برك صغير يكون في بنكه كيسي هذاك اللي واحد خدم مع كيسي 20 سنه هو اللي مع البنك شويه هاك وانت تروح جديد تروح بنك واحد تروح في بنك واحد هذاك الطفل ريبيتاسيون او عنده 20 سنه ويميتريزي لا كيس تقريبا بس ماشي عنده ريبيتاسيون ماشي مليحه الصبر حتى ماشي مليح دونك ما تروحش الحياه احتاج انت جديد لان ممكن عندك تصور مش عارف ريبيتاسيون تاعك مليح انت لازم تركز الصبر كلش دونك هذه اخر حاجه نقولها نتلاقاو ان شاء الله في لي زاتولي ميرسي ونشوفوا بعضنا في لي زاتولي تاع اللي كاين ان شاء الله
دراسي اعلامي حول تشغيل وحول مع مدير الولايه دراسه الحلم محل المدير اللي هو المصري، وتبقى كما ان شاء الله علاقات يعني بروفيسيونال وقانونيه بيناتنا، خلينا نتضافروا في المجهود باش نسمو في كل مره. دونك كلمه اخيره سيدي. شكرا. بالنسبه لي اولا نجدد الشكر للمدرسه على هذا اللقاء، ونجدد الشكر لكل المساهموا في تحضير والمشاركه في نجاح هذا المشروع. وانا نقول باللي اللقاء ناجح في كل مقاييس، رغم انه بين الهامة. هذا شيء يشرفنا. نتمنى لقاءات اخرى، نتمنى التواصل مستمر. هذا هو التواصل مستمر بين مرافق القطاع، مرافق التشغيل. او اليوم قدموا الاخوان قدموا كل واحد بارك الله فيه قدم توضيحات من الهيئه اللي سوف تناقش توضيحات مهمه، توضيحات يعني نتمنى كل واحد يزيد يوصل المعلومه لاكبر عدد ممكن من النموذج، لان السيركيولاسيون الرقميه هي من اهم الاشياء اللي تخلينا نكون في نفس مستوى المعلومات او ميزانيه تاع مرة أخرى نشكر الطلبة والطالبات أنهم استفادوا من هذا اللقاء وإلى اللقاء. والسلام عليكم. المعلومة إذا تسع 11 الفم الأول راح يتم والانتهاء على الإشراف donc يجب على النظائر ومدورات نحبوا سينا ما كنا دين فساد اي تزامن. لا خلي جريء. طبعا احنا مع اللي يجي. هو تفصيل قصير